Lumitaw na ang bundok ng Antipolo. Yan amigos, medyo lumiwanag na ang kapaligiran dito sa Marikina. Yan pero makulimlim pa rin, wala pa si haring araw. Yan ayun yung sports center. Walang tao ang sports center. Yan yun yung LRT. LRT gumagapang yung LRT. Yun, parang bayod. Marikina Pasig Station yan. Yan sa may Robinson, Santa Lucia. Wow. Yan yun. From the nandito tayo sa roof deck. City Hall nandun. Ayan. Eastwood City. Yung Green Hills. Yan yung may mataas na yan. Green Hills yan. San Juan. Itong malayo na to, Makati na yan. Makati. Okay. Yan yun. Skyscrapers.